आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 आयत का वजीफ़ा बताया। ये 4 आयत ऐसी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से कसम खा कर इरशाद फरमाया है कि कोई भी इसको यकीन के साथ अगर इन 4 आयत को पढ़ लेता है तो इससे ऐसा फ़ायदा हासिल होता है कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देता है और दुनिया की कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई गम है, कोई मुसीबत है, कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी अल्लाह करीम पूरी फरमा देंगे। एक वाक़या भी एक सहाबी का है, इंशाअल्लाह वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ जो सब्सक्राइब के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब उसको लग रहा होता है कि इसकी जो ज़िंदगी है या उसके अल्लाह के जो मौजज़े हैं या अल्लाह की जो मदद है वो रुक गई है। उसको लगता है कि शायद मेरी पुकार ही नहीं सुनी जा रही, मैं जो दुआ कर रहा हूँ, मैं जो अल्लाह से मांग रहा हूँ उसके पूरे होने का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता है। तो सुन लीजिए कि वासिफ़ अली वासिफ़ क्या खूब फरमाते हैं इसके हवाले से कि कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिस पर रहमत के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। रहम करने वाले का काम तो यही है। अल्लाह रहीम है और वो रहम फरमाते हैं। तो रहम इस फजल को कहते हैं जो तुम्हारी खामियों और गुनाहों के बावजूद भी तुम पर कर दिया जाए। और रहमान भी अल्लाह की सिफ़त है, रहीम भी अल्लाह की सिफ़त है और वो अल्लाह ही है। अल्लाह आपकी तमाम इबादत, तमाम दुआओं को और जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं, वो इसलिए है कि आपके दिल से अल्लाह का जो कुर्ब है वो अल्लाह के करीब आप हो जाएं और आपके दिल से खौफ जाता रहे हर चीज़ का। दुआ का हासिल भी यही है कि ना सिर्फ वो तुम्हें मुस्तकबिल के खौफ से रिहाई अता फरमाता है, अंदेशों से निजात अता फरमाता है, बल्कि अपने बेहतरीन वक्त पर कबूलियत तक भी आपको पहुंचा देता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाते हैं इसके हवाले से? अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने हर शय को एक तकदीर के साथ पैदा किया है और हर काम के लिए तुम्हारा वक्त मुतय्यन कर दिया है और तमाम चीज़ों के ख़जाने जो है वो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मेरे ही पास हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ कि हम पर जब कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है तो हम जो है वो क्या करते हैं, हम दुनिया की हर असबाब के पास हम रजू करने लग जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह है, जो कादिर मुतलिक है, जो कुरान करीम में हमसे फरमा रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, कि सब्र से और नमाज से जो है वो मेरी तरफ रजू करो, तो हम अल्लाह को छोड़कर बाकी तमाम असबाब की तरफ जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला की तरफ जाते ही नहीं हैं, जबकि अल्लाह तो हमारा तमाम असबाब से बढ़कर जो है वो अल्लाह करीम की ज़ात है। देखें, हल तो अल्लाह ने करना है, अल्लाह के पास तमाम ख़जाने, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हर चीज़ का ख़जाना। आप कहीं पर भी चले जाएं, जब तक अल्लाह नहीं चाह सकते कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अल्लाह के दरबार पर ही जाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें मालूम है इस मिकदार में नाजिल, हम जो फरमाते हैं उस मिकदार को भी हम मालूमात में रखते हैं। अल्लाह पाक फरमाते तुम कुछ चाह कर भी नहीं कर सकते हो मगर वही जो अल्लाह को मंजूर हो। जब करना ही अल्लाह ने है, जब हर चीज़ पर कादिर ही अल्लाह है, तो सबसे पहले अल्लाह के पास क्यों ना जाए। जब आपको पता चलता है किसी भी मामले में, दुनिया के मामले में, कि फ़लाँ जो मेरा काम कर सकता है, तो आप बजाय जो है वो अपने सोर्सेज लड़ाने के, आप डायरेक्ट उस बंदे के पास, अगर आपकी रसाई है तो आप उसी के पास डायरेक्ट जाएंगे, आप किसी और का एहसान नहीं लेना पसंद करेंगे। तो अल्लाह ताला तो खुद कह रहे हैं कि तुम चाह कर भी नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूँ। बेशक तुम्हारा रब जानने वाला है, बड़ी हिकमत वाला है, तुम्हारा रब जानने वाला है और वही तो है जो मुसलसल तुम्हारी निगहबानी किए हुए है। अल्लाह ताला आपको भूले नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ जब आने लगती हैं, आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात जब दूर होने लगती हैं, अल्लाह ताला बहुत सी ऐसी निशानियाँ, बहुत से ऐसे इशारे आपकी तरफ वाज़े करते हैं कि अगर आप गम में हैं, तफर्रुकात के गहरे साए आप पर रहते हैं, आप बेजा वसवसों को खुद पर मुसल्लत किए हुए होते
ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ وہ علامت ہے جب اللہ کا کرم آپ پر ہونے والا ہوتا ہے، کیونکہ ہر گہری رات کے بعد جب رات گہری ہوتی ہے تو نئے سویرے کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اپنی شکوے شکایتیں ختم کر کے اللہ سے ایک دفعہ جڑیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو کہ بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ اور کچھ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب ہمارے دل میں وسوسے یا ایسے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے، شیطان چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ اور آج کی جو آیات میں آپ سے ذکر کری تھی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے قسم کھا کر فرمایا ہے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے اور راستے میں دیکھا کہ ایک صحابی جو انتہائی غمگین بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل جو ہے وہ ایسے دنیا اور مافیہا سے بے خبر ہو کر بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ تو وہ صحابی ان کے قریب گئے اور ان کے کان میں کچھ کہا، کہنے کے بعد دیکھا تو وہ ان کی پریشانی اور تمام تر جو ان کے اوپر جو آثار تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ جو تم نے اس کے کان میں کیا کہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ 4 آیات پڑھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ آیات ایسی ہیں کہ اگر پہاڑ پر پڑھ دی جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ ان پریشانیوں کا، ان مشکلات کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ بے شک اللہ کریم تو حل کرنے پر قادر ہیں۔ اور یہ آیات جو ہیں سورۃ المومنون کی آخری جو 4 آیات ہیں، یہ وہ ہیں جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، افحسبتم سے۔ افحسبتم، یہ ایسی آیات ہیں، جادو، جنات، بندش، ٹینشن، گھریلو جھگڑے، ہر قسم کی بیماری، اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ کے کوئی مسائل ہیں، آپ کے اوپر کوئی ایسی پریشانیاں ہیں جو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیوں ہیں اور کس وجہ سے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ان 4 آیات کو کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے وہ میں آپ سے ذکر کروں کہ آپ نے اول و آخر تو درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ تو ہر ایک وظیفے کا حصہ ہے درود شریف، کیونکہ یہ رحمت ہے۔ جب آپ اس کو شروع میں یا آخر میں پڑھتے ہیں تو اوپر کے نیچے جو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اور آپ کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ مقبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد اول آخر تاک تعداد میں جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں، 3 کی تعداد سے، 7 کی، 11، جو آپ کو آسان لگے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے لے کر آپ نے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک آپ نے، یعنی یہ جو 4 آیات ہیں 115 سے لے کر 118 تک، یہ آپ نے 4 آیات جو ہیں ان کو پڑھ لینا ہے ایک مرتبہ ہی۔ پھر اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں یہ ان کے لیے، کیونکہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ مرد حضرات ہی پڑھیں گے، تو آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں مرد حضرات جو ہے وہ اذان دیں گے، چاروں کونوں میں اذان۔ یہ ایک دن ہی اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فرق محسوس ہوگا۔ یہ میری بہنیں جو ہے وہ کر لیں، یہ جو افحسبتم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں آپ پڑھیں۔ پڑھ کر آپ، اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ جو لگ رہا ہے کہ پریشان ہے، اس کے کان میں اگر آپ یہ کلمات، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحابی نے کیا، تو اگر ان کے کان میں یہ کلمات کہہ دیں تو بہتر۔ اور جو ہے وہ اذان جو ہے وہ کان میں، جیسے کوئی بچہ آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، نافرمان ہے، اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ضد، وہ اڑف جو ان کے اندر ہوتی ہے وہ پہاڑ کی مانند ہی ہوتی ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ، تو آپ کی بیماریاں، آپ کی ٹینشنیں، یہ تمام تر چیزیں تو کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتی ہیں۔ تو آپ نے جو مرد حضرات ہیں وہ اس کے کان میں اذان بھی دے دیں اور یہ کلمات بھی پڑھ دیں۔ اسی طرح سے اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے، اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ان کے کان میں یہ کلمات کہہ دیں، اگر نہیں تو پھر پانی پر دم کر کے پی لیں، لیکن جو کلمات، جو اذان ہے وہ گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے دینی ہے، خواہ آپ ٹینشن میں ہیں، خواہ آپ کے گھریلو پریشانیاں ہیں، آپ کے کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، جو بھی آپ کا مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، زندگی دکھوں پریشانیوں میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو
ये घर के चारों कोनों में अजान देनी है और डेली आप ये अमल अगर रोज़ाना करना चाहते हैं तो रोज़ाना भी कर सकते हैं। आसान सी 4 आयात हैं, सिर्फ अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ है और ये अजान जो है ये मर्द हजरात ही देंगे घर के चारों कोनों में। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती है, लेकिन आप लोग ना कमेंट करते हैं और ना ही आप अपनी राय का इजहार करते हैं। कमेंट में माशाल्लाह सुबहान अल्लाह भी नहीं लिखते, लिख दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और उसके अलावा लाइक वीडियो को लाजमी किया करें, क्योंकि देखें लाइक जब आप करते हैं तो उससे भी हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट में अपनी दुआओं को जो है वो लाजमी लिखा करें। देखें जब आप दुआएं अपनी कमेंट में लिखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में जाके आपकी जो कमेंट होते हैं उसको पढ़ रहे होते हैं। जब वो आपकी दुआ पढ़ेंगे, हम नहीं जानते अल्लाह का वली कौन है, अल्लाह के करीब कौन है। कोई ऐसा बंदा आपकी दुआ पर पढ़कर आमीन कह दे और वो अल्लाह का वली हो और आपकी दुआ कबूल हो जाए तो कितनी बड़ी बात है आपके लिए। तो कमेंट में अपनी जो हाजात है उसको भी लाजमी लिखा करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।